حسینیت، یزیدیت بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلی اللہ توجہ اس سائن نوکری شروع کریے۔ موضوع آپ کو یاد ہے اور تقریباً وہ مکمل ہونے والا ہے ہمارا موضوع، تقریباً مکمل ہو ہی چکا ہے، بس 2-4 جملے رہتے ہیں، تو جو نہیں تھے ان کے لیے ایک آدھ جملہ کہنا دیں، پیچھے سے شروع کر دیں تھوڑا سا۔ آپ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ عشرہ محرم میں آتے رہے ہیں، جو ہمارا بھائی پیچھے رہ گیا تھا نہیں آ سکا ان کے لیے ایک ہی جملہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام پہ ہماری بات چلتی رہی، اور دین کے جو پلر ہیں، جو اصول ہیں، جن پہ دین اسلام کی چھت قائم آئے، ان کے متعلق ہم نے بیان کیا تھا، اور بات چلتے چلتے یہاں تک آئی تھی کہ دین اسلام کی تکمیل کا نام علی ولی اللہ ہے اور بقا کا نام حسین ابن علی ہے۔ بسم اللہ صحیح، یہاں تک ہماری بات آئی تھی کہ دین اسلام کی بقا کا نام علی ولی اللہ، اور تکمیل کا نام علی ولی اللہ، اور بقا کا نام حسین ابن علی ہے۔ اب بھائی جان توحید پہ بیان کیا ہم نے، عدل پہ بیان کیا، نہیں عدل تو پیچھے ہٹ گئے ہو، نہیں جڑا بندہ اللہ کو عادل نہیں مانتا وہ مسلمان کیسا ہے یار؟ بڑے بڑے چودھری شکر گزار تب ہی بنتے ہیں جب اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ اللہ کو عادل مانا، پھر امامت پہ تھوڑی سی بات ہوئی، دین اسلام، اسلام اسلام اسلام، بار بار ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار تو اسلامی بن جا، اسلامی بن جا۔ اب اللہ نے جو دن شاجی بنائے ہیں وہ بھی اسلامی بنائے ہیں۔ میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ نے جو مہینے بنائے ہیں بھائی، یہ مہینے جو ہیں وہ بھی اسلامی ہیں۔ اب یہ محرم کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ذی الحج آخری ہے، محرم پہلا ہے، اور یہ سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، ہم نے نہیں بنائے۔ مطلب ایویں شیعہ دے اعتراض ہوتا رہے بھی یہ بھائی مان اللہ یہ شیعہ نے نا 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 بھئی اللہ نے اسلامی مہینے بنائے ہیں۔ اب رجب بھی اللہ نے بنایا ہے، شعبان بھی اللہ نے بنایا ہے، رمضان بھی اللہ نے بنایا ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ رجب شعبان رمضان یہ بلا فصل آتے ہیں۔ کیا بات ہے، میں آپ کو واہ کرتا ہوں جناب، آپ سمجھ گئے ہیں، سمجھ گئے۔ اللہ نے رجب بنایا، شعبان بنایا، رمضان سے پہلے شعبان ہے، شعبان سے پہلے بولیں رجب ہے۔ اب رجب کے معنی کیا ہے؟ رجب جنت میں اس نہر کو کہتے ہیں جس نہر سے پئیں گے صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے۔ رجب جو ہے نا، اب ہم پہ اعتراض نہ کر یار، اگر مجھ پہ یقین نہ آئے تو المنجد لغت جو ہوتی ہے، گرامر جس کو کہتے ہیں آپ، گرامر نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے، نہ وہابی ہوتی ہے، نہ دیوبند ہوتی ہے، نہ بریلوی ہوتی ہے، وہ گرامر ہوتی ہے، وہ لینگویج ہوتی ہے۔ رجب کا معنی ہے اس نہر کا نام ہے جس سے علی ولی اللہ پڑھنے والے پئیں گے۔ اب رجب، اب ایک گل کرنا تو بھائی تھے، رجب کس کا مہینہ ہے ابھی پتہ چل جائے گا، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ مولا علی کا مہینہ ہے۔ شعبان کس کا مہینہ ہے؟ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ نبی نے فرمایا الشعبان الشہری، کہ شعبان موج محمد کا مہینہ ہے۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب مولوی پتہ کیا کہتا ہے بھائی امان اللہ؟ مولوی کہتا ہے جی رمضان جو ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، رمضان جو ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ خدا کی قسم میں مولوی تیری بات سے اتفاق کرتا ہوں، واقعی رمضان جو ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ رمضان جو ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اللہ جب مہینے بھی بناتا ہے تو بغیر سردار کے نہیں بناتا۔ تو امت کو ہی نبی چھوڑ گیا بغیر سردار۔
ہے آپ کی, سمجھ گئے ہیں آپ بھئی اللہ شجی مہینوں کو بھی بغیر سرداری کے نہیں بناتا. آپ کہتے ہیں رمضان سردار ہے, رجب علی کا, شعبان محمد کا, تو مولوی کہتا ہے سارے ایک جیسے, اللہ کے بنائے ہوئے سارے ایک جیسے, سارے ایک جیسے. یہاں تو مہینے ایک جیسے نہیں, قبیلے ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ بھئی اگر سارے ایک جیسے ہیں تو سارا سال نماز تراویح پڑھا کر, سارا سال روزے رکھا کر. اگر سارے ہی ایک جیسے ہیں, نہیں میں ہاتھ جوڑ کے منت کروں گا, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہیں. یہ ربیع الاول آتا ہے شاہ جی, ربیع الاول مسجدوں کو دلہنوں کی طرح سجا دیا جاتا ہے, سجانا چاہیے. ہاں ربیع الاول میں مسجد سجاؤ, امام بارگاہ سجاؤ, گھر کو سجایا کرو, کیونکہ کائنات کے نبی کی آمد کا دن ہوتا ہے ربیع الاول میں. لیکن میں آپ کی منت کرتا ہوں, جس طرح ربیع الاول میں لائٹنگ کرتے ہو نا, اسی طرح رجب میں بھی چراغاں کیا کرو. جس طرح ربیع الاول میں چراغاں کیا جاتا ہے, اس طرح رجب میں بھی چراغاں کیا کرو. ربیع الاول میں سارے نبیوں کا سردار آیا ہے, اور رجب میں تیرے نبی کا مددگار آیا ہے. ہاں اچھا یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی, یہ مولوی میں کوئی پتہ نہیں کوئی چیز ڈھیلی ہے یا سکرو ڈھیلا ہے, یہ مجھے نہیں اس چیز کی سمجھ آتی. بھئی لائٹنگ کرتے ہو ربیع الاول میں, تو میں تیری منت کر کے کہتا ہوں رجب میں بھی کیا کر. اور خدا کی قسم سپیکر پہ اعلان کر کے کہہ رہا ہوں, جیسے ربیع الاول میں آپ چندہ اکٹھا کرتے ہیں تو ہم ڈالتے ہیں نا, ہم حصہ ڈالتے ہیں, حصہ ڈالنا چاہیے یار. ربیع الاول میں جگہ جگہ لیتے ہیں حصہ, اور دیا کرو. میں آپ کی بھی منت کروں گا, دیا کرو. میلاد مصطفیٰ کا ہے, چاہے 12 کو ہو چاہے 17 کو ہو. ہاں تمیز نہیں ہے کوئی تمیز یار, شکر کرو, انہیں جشن منانے کا طریقہ تو پتہ چل رہا ہے نا. ہاں یہی بڑی بات ہے, یہ منائیں تو صحیح نا یار. اچھا یہ آتے ہیں, یہ لائٹنگ چندہ ہم دیں گے رجب کی, جب لائٹنگ کرو گے نا, جشن رکھو گے, چندہ ہم بالکل دیں گے, ہمارے بچے بھی دیں گے. تو سالگرہ شروع کر دے. کس کی؟ علی کی سالگرہ شروع کر دے یار. اور 13 رجب کو علی کعبے میں آیا ہے, سالگرہ منایا کر. جس طرح محمد مصطفیٰ کی سالگرہ مناتے ہو نا, اسی طرح علی کی بھی سالگرہ منایا کرو, منایا کرو. آپ سے نہیں کہہ رہا, بھائیوں سے کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں ان کو مسئلہ کیا ہے, یہ سالگرہ مناتے ہی نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اس تو نہ منا دے, ان بھی کتے چھیڑ نہ پہ جائے. ہاں نہیں, یہ سالگرہ کیوں نہیں مناتے یار؟ آپ کا چوتھا خلیفہ ہے. کیا میں نے کہا؟ آپ کا چوتھا خلیفہ ہے جو کعبے میں آیا ہے, چوتھا خلیفہ ہے جو کعبے میں آیا ہے. چلو تجھے پتا تو ہے نا کہ یہ خلیفہ پیدا کہاں ہوا ہے؟ نہیں. اچھا سالگرہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں چھیڑ پڑ جائے گی یار, یہ معاملہ چل پڑے گا. اگر چوتھے خلیفہ کی منائی تو پھر بولیں تیسرے کی بھی منانی پڑے گی, اگر تیسرے کی منائی تو پھر دوسرے کی بھی منانی پڑے گی, اگر دوسرے کی منائی تو پھر پہلے کی بھی منانی پڑے گی. اور سالگرہ کے لیے تاریخ ولادت ضروری ہوتی ہے. نہیں سمجھ گئے نا صحیح, اور جو سمجھ گئے میں ان کو سلام کرتا ہوں. سالگرہ منایا کرو یار, منانی چاہیے. اچھا ایک بندہ ایسا ہے بھائی امان اللہ شاہ جی, ایک بندہ ایسا ہے جس کو ابو سفیان تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ابو طالب سمجھ میں نہیں آتا. ہاں وہ بھاولپور میں بادشاہ بندہ تھا, مل گیا مجھے. ابو سفیان کیا بات ہے, کیا بات ہے, اچھے ہیں, مومن ہیں, دین اسلام پہ پریشان ہو گئے ہو. نہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی. میں ایک مثال نال نہ گل کر دیا ذرا یار.
जल्दी जल्दी नहीं भी करते। इन बच्चों को अगर समझ आ गई कि हमारे ये मुस्तकबिल है बच्चे, तो हमारा ये यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाएगा। यहाँ वही जुम्मन शाह की गली में दो बच्चे आपस में लड़ रहे हो, बताने लगा वो अबू सुफियान कौन है और अबू तालिब कौन है, एक जुमले में, फिर वहीं से शुरू करेंगे। यहाँ पे दो बंदे लड़ रहे हैं जी, तो शाह साहब की नजर पड़ी, शाह साहब ने देखा तो गए, भाई क्यों उलझ रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? वो आगे से एक बंदा पता क्या कहता है, बच्चा कहता है, जी ये मेरे साथ उलझ रहा है कि इस गली में फलां बंदा रहता था, अब वो रहीमियार सिटी में चला गया है, शहर में चला गया है, तो ये कह रहे बहुत अच्छा था, मैं कह रहा हूं इतना भी अच्छा नहीं था। ये कह रहे बहुत अच्छा था। वो डिग्री जो होती है वो, अब मैं अगर इंग्लिश शुरू कर दी तो फिर वो अभी वो कंपैरेटिबल या जो भी उसको कहते हैं आप, बहुत अच्छा। साहब कहते हैं यार इसमें लड़ने की कौन सी बात है, दूसरियां में बखी पहनते पे एक दूसरे के गिरेबान तुमने पकड़े हुए हैं, आराम से बात करो, ये कौन सा कोई मसला है? तू कहता है अच्छा है, ये कहता है कोई इतना भी अच्छा नहीं था। शाह साहब ने कहा मेरा आपको मशवरा है, वो बंदा तो चला गया रहीमियार खां में, अब उसका एक बेटा वो पिछली गली में रहता है, उसको देख लो, अब्बे का कोई ना कोई असर उसमें होगा। शाह साहब ने क्या कहा, उसको देख लो, वो खुद तो रहीमियार सिटी में चला गया है ना, उसका बच्चा रहता है, बेटा रहता है, उसका असर, उसकी तरबियत का असर, इसका मतलब है तरबियत का असर होता है तो फिर उसकी शराफत का पता चलता है, शराफत का पता चले तो फिर ही ईमान का पता चलता है। जैसी तरबियत होगी वैसी शराफत होगी, जैसी शराफत होगी वैसी तरबियत होगी। तू कहता है अबू सुफियान ईमान पे मरा था, कलमा पढ़ते हुए मरा था, फतेह खैबर पे, फतेह मक्का पे, वहां पे उन्होंने कलमा पढ़ लिया था। अब हमें नहीं पता, अगर हम उनके दौर में होते तो हमें पता चल जाता कौन किस हालत में मरा था। मौलवी की बात सुनने की जरूरत नहीं थी हमें, या वो हम उनके दौर में होते या वो हमारे दौर में होते। अब एक ही तरीके से शाह जी पता चल सकता है कि पहले अबू सुफियान की तरबियत को देखना पड़ेगा, फिर अबू तालिब की तरबियत को देखेंगे, क्योंकि जैसी तरबियत होगी वैसी शराफत होगी, जैसी शराफत होगी वैसा ईमान होगा। अब दो बच्चों को अबू सुफियान ने पाला, एक मुआविया बना, एक यजीद बना। दो बच्चों को अबू तालिब ने पाला, एक मोहम्मद बना, दूसरा अली बना। समझ गए? क्या बात है यार, अमानुल्लाह भाई तरबियत असर करती है। हाँ, अब बंदे भी क्या क्या बातें करते हैं जी, कलमा नहीं पढ़ा जी, ऐसे हो गया जी, वो हो गया जी। आफरीन है यार, तेरा क्या फायदा डिग्रियां लेने का, तेरा क्या फायदा 25 साल मदरसे में गुजारने का। हाँ, तुझे पता ही नहीं चल रहा, जो एहसान नबूवत पे करता हो उसे अबू तालिब कहते हैं। हाँ, जो एहसान, अब ये बच्चे, ये जो बैठे हुए ना, ये बच्चे कल के अमानुल्लाह भाई डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं। इन्होंने कल जो बड़े होके हमारी जान खानी है, आज ही ना इनको क्लियर कर दें। जब इन्होंने कल पढ़ लिख जाना है, बड़ा आदमी बन जाना है, इनको क्लियर न कर दें कि अबू तालिब, मैं ज्यादा बात नहीं करता, अपनी मर्जी के मौलवी से जाके पूछना कि अबू तालिब वो हस्ती है जिसने मोहम्मद का निकाह पढ़ा था। अगर मौलवी की गल करिए ना, ये तो दस भाई हजूर का निकाह किसने पढ़ा है? कहता है आपकी मत मारी गई है, हजूर की शादी कोई एक है, कई शादियां हैं, पता नहीं तुम कौन सी शादी की बात कर रहे हो। मैं कहता हूँ मौलाना, हम वलीमे वाली शादी की बात कर रहे हैं, और पूरी गारंटी से कहता हूँ जिस शादी का निकाह अबू तालिब ने पढ़ा था उसी का वलीमा हुआ था, बाकियों का वलीमा नहीं हो। अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। क्या बात है आपकी। अच्छा, निकाह आपने पढ़ते हुए देखा होगा मौलवी को,
वो शादियां देते जाते हो ना यार। हाँ, निकाह पढ़ते हुए देखा है। अब हमारे भाइयों में जो निकाह राइज है उसमें मौलाना जो है वो कलमे पढ़ाता है, ऐसे ही है? नहीं नहीं, मेरे अहले सुन्नत भाई बैठे होंगे, मेरी बात की तायीद करेंगे। मैंने कई निकाह अटेंड किए हैं यार, वलीमों पे। हमारी रिश्तेदारियां अहले सुन्नत भाइयों में है यार। हमारे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं या छोटे भाई समझ लें, भाई भाई के बगैर गुजारा नहीं होता। अब हमारे भाइयों में जो निकाह राइज है उसमें मौलवी कलमे पढ़ाता है। कितनी दिलेरी से कहता है कि कलमा नहीं पढ़ा, निकाह भी अबू तालिब ने पढ़ा है। या तो मान कि तेरा निकाह ही मोहम्मद वाला नहीं, या मान फिर कलमा पढ़ाया ही अबू तालिब ने। वो दो बातें हैं ना यार, इनकी थोड़ा सा गौर तो करो ना, सोचो तो सही यार। हाँ, जनाब अबू तालिब ने क्या निकाह पढ़ा। अच्छा, आपको पता है जब मलिकतुल अरब बीबी खतीजा का ये अकद मुनक्कद हुआ, ये दिन, इस दिन बारात आएगी। अब पता नहीं आप क्या कहते हैं, हमारे यहाँ दिन मुकर्रर हो जाते हैं जी। इस दिन बारात होगी, इस दिन वलीमा होगा। अब वो मुकर्रर हुए ना तो पूरे अरब में लोग बातें करने लगे। और बीबी का जो चचा है अमर इब्ने असद, बीबी खतीजा का जो चचा, जो वालिद थे वो तो फौत हो गया था ना, जनाब खवालद, वो फौत हो चुके थे। अब जो चचा है अमर इब्ने असद, ये डेरों पे बैठ के जब लोग बातें करते हैं, कचहरियां लगती हैं, तो अमर बिन असद एक डेरे पे बैठा हुआ था, बात कर दी। किसी ने पूछा कि आपकी भतीजी खतीजा का निकाह अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद से होने लगा है, तो कैसा है? उन्होंने कहा जी बीबी खतीजा इंडिपेंडेंस है, आजाद है, वो बहुत बड़ी ताजर है। अब उसने अगर इरादा कर लिया है तो कोई हर्ज नहीं, बस एक ही बात का मुझे खटका है। किसी ने पूछा क्या? अमर बिन असद ने कहा कि देखो अब निकाह तो होगा, शादी तो होगी, अल्लाह जाने हाशमी खानदान हमारे स्टेटस के मुताबिक हमें हक महर भी देते हैं या नहीं। बीबी का चचा अमर इब्ने असद वो डेरे पे बैठ के, बंदों में बैठ के बात कर रहा है कि निकाह तो होगा, हमारी भतीजी ने इरादा कर लिया है मोहम्मद से निकाह का, निकाह तो हो जाना है, लेकिन अब देखें हक महर भी हमारे मेयार के मुताबिक मिलता है या नहीं मिलता। यहाँ पे बैठ कर मैं बात करूं डेरे पे बैठ के, 2 दिन लगेंगे, कोर्ट समाबा तो पहुंच जाएगी ना बात कि मौलवी ऐसे ऐसे बात कर रहा था। वो ही बात चलते चलते अबू तालिब तक पहुंच गई। ओए होए होए, हाँ हाँ, अबू तालिब तक अमर बिन असद की बात चलते चलते भाई अमानुल्लाह अबू तालिब तक पहुंची। जब आया ना बारात का दिन, बारात आई, मोहम्मद मुस्तफा दुल्हा बन के आए, दुल्हे के तौर पर बैठे, इधर अबू तालिब बैठा था, सामने सारे बाराती बैठे थे, उनमें अमर बिन असद भी बैठा हुआ था कुर्सी पे। अमर बिन असद से अबू तालिब मुखातब हुए और मुखातब होके कहा, या अमर बिन असद, अमर बिल्लाह मिन सदा के अलैया, हक महर वो ही होगा जो तुम कहोगे। क्या कहा जनाबी अबू तालिब ने? हक महर वो होगा जो, परेशान तो लीजिए बैठे, ये मौलवी जवेद मैनू कह के गया है भी जिन्नी देर जाकर ना आवे तुसा नहीं छड़ना। हुण दिल च तसल्ली रखनी जे, और मतलब परेशानी होती रहे। हाँ, अच्छा, निकाह सामने बाराती, मंजर ज़हन में आ गया है, बस मंजर कशी होती है, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप, ये मंजर ज़हन में आ गया तो सारे मसले हल हो जाएंगे। एक और मंजर ना याद करवाऊं, हाँ, बारात के मुतल्लक ही है। आपके इलाके में पता नहीं होता या नहीं होता, हमारे इलाके में होता है कि मौलवी निकाह के लिए तो आता है, निकाह तो पढ़ता है, लेकिन न्योंदड़ा मांजड़ा कोई नहीं जे देंदा। न्योंदड़ा मांजड़ा समझ क्या, पता नहीं आपके, हमारे पंजाबी में उसे यही कहते हैं, सलामी, दुल्हे को सलामी। हाँ, मौलवी जेब में से 1000 रुपया निकाल के, हो सकता है आपके इलाके में ये इत्तेफाक हुआ हो, भाई निकाह नहीं हुआ, वो नहीं नहीं, मौलवी पैदा ही लेने के लिए हुआ है, देने। हाँ, ऐसे नहीं है ना। हाँ, मौलवी साहब ने निकाह भी पढ़ा हो और 1000 रुपया जेब से निकाल के दुल्हे को सलामी, ऐसे नहीं होता। लेकिन वाहिद निकाह ये है, याद एक निकाह खां दुल्हे का हक महर अदा कर रहा है। हाय 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 हाय, क्या बात। निकाह का जो है ना, दुल्हे का हक महर। अच्छा, निकाह हो गया, बीबी
हुजूर की हवेली में आई, ऐवान बनु हाशिम में आई। अवान बनु हाशिम का ऐसे दरवाजा खुला हुआ था तो बीबी घर में बैठी हुई है, कुछ बंदे दरवाजे के बाहर से गुजरे। उतबा, उतैबा, शीबा, वलीद, आस, मुगीरा, जब ये गुजरे ना, हुजूर ने देखा चेहरे के तासुरात बदले, तो बीबी ने नबी के चेहरे को देखा, देख के फौरन कदमों पे हाथ रखा, कहा या रसूलल्लाह क्या मसला है? कहा ये जो बंदे बाहर से गुजरे हैं ये मेरे खून के प्यासे हैं। बीबी ने फौरन गुलाम को भेजा, जाओ जाके इन सरदारों को बुला के लाओ। सरदारों की लाइनें लग गई। अब बीबी ने पर्दे के अंदर खड़े होके कहा, बताओ तुम मुझे जानते हो, तुमने मेरा कर्जा नहीं देना। ये हाथ जोड़ के कहते हैं, बीबी अगर तेरा कर्जा ना होता हम ताजर ना होते, अगर तेरा कर्जा ना होता हम गनी ना होते, अगर तेरा कर्जा ना होता हम रईस ना होते। बीबी ने कहा, जाओ पूरे मक्के में ऐलान कर दो, जिस किसी ने मेरा कर्जा देना है मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ता जाए, मेरा कर्जा माफ कर। हक महर किसने दिया? बात याद है? बोले यार, अब तो बोलो ना। जनाबे अबू तालिब ने, क्या बात है, जनाबे अबू तालिब ने मोहम्मद मुस्तफा का हक महर दिया है। अच्छा, अब निकाह हो गया है, ढेर सोने का लगा हुआ है। किसकी हवेली में? बनु हाशिम की हवेली में ना, सोने चांदी का अंबार। राजू पता क्या कहता है? इतना बड़ा ढेर था, इतना बड़ा सोने चांदी का अंबार थे ना, कि उसके पीछे अगर ऊंट खड़ा होता तो ऊंट उस अंबार के पीछे छुप जाता। हाय 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 हाय, हाँ हाँ, वो छुप जाता था। अब हक महर अदा किया जनाब अबू तालिब ने, जनाब के अबू तालिब ने हक महर दिया, सोने चांदी का अंबार तो लग गया ना घर में। तो मौलवी बता तो सही, अबू तालिब ने नबी की अमारत के बाद, तू कहता है बोरिया था ना बिस्तर था, अब तो सोना चांदी घर में अंबार लगा हुआ है। अब अबू तालिब ने मांगा हो कि मोहम्मद मैं भी बाल बच्चेदार हूँ। ओए होए होए, हाँ बेटा मोहम्मद मैं भी बाल बच्चेदार हूँ, मेहरबानी कर, अब तो तू अमीर बन गया है, तेरे घर में सोने चांदी का अंबार लगा हुआ है, वो कल परसों जो मैंने हक महर अदा किया था वो मुझे वापस कर दे। नहीं, मौलवी कहते हैं नहीं जी, जो हक है वो हक है। हाँ, अबू तालिब ने दिया है, वापस नहीं मांगा। अबू तालिब ने दिया है, हक महर वापस नहीं मांगा। नहीं, जो हक महर अदा करता है उसके ईमान पे वैसे करते हो, उसे कहते हो कि कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अब एक बंदा 300 की उधार ऊंटनी लेके मोहम्मद मुस्तफा को 900 की नगद भेज देता है, उसका पता भी नहीं बताते। समझ आई सही? जो उधार 300 की लेता है, नकद नहीं। अब मैं कैसे इसकी वजाहत करूं यार? हाँ, कर नहीं सकता, बस जो समझ गए। हाँ, वो कह रहे ना करे आज, और सानू डरना चाहिए तो तुसी डरे फिर दे, नहीं करता बता। अच्छा, क्या यार, ये बातें ऐसी हमें नहीं समझ आती हैं, ये ऐसी वजाहतें देते हैं, ये बातें लेकर ऐसे चल पड़ते हैं यार, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अबू तालिब के बगैर तेरा इस्लाम फला फूला ही नहीं है यार। हाँ, बीबी खतीजा आई है तो इस्लाम को कुव्वत मिली है। अब जब तक अबू तालिब रहा है तब तक तो नबी को हिजरत की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, तो ये बच्चे हैं, इनको ये बातें बताएंगे नहीं तो किधर जाएंगे? इनको ये बातें बतानी पड़ेंगी। हाँ, ये चीजें इन बच्चों को बताया करो। अब कई बंदे ऐसे हैं भाई अमानुल्लाह, वहां काबे में हज करने जाते हैं तो मक्के से वापस आ जाते हैं, मदीने नबी की कब्र पे जाते ही नहीं। हाँ, पूछे ना क्यों नहीं गए, कहते जी नबी की कब्र पे जाना हज में शामिल ही नहीं है। अब कई बंदे ऐसे मैंने देखे हैं। आपको याद होगा वो लाल मस्जिद वाला वाकया, याद है? काफी पुराना है, लेकिन शाह साहब बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। लाल मस्जिद का वाकया, वहां पे एक मौलवी मारा गया था, दूसरा बुर्का पहन के बच गई थी। यार हाँ, एक बुर्का पहन के ना बच गई थी ना, तो एक कत्ल हो गया। हाँ, एक कत्ल हुआ, एक बच गई। अच्छा, जो कत्ल हुआ ना वो अपने आबाई इलाके में गया,
वहां पे उसको दफन किया। डेरा गाजी खान चोटी का इलाका है, वहां पे उसको दफन किया। नवाए वक्त की खबर है, उसी दौर में मैंने भी अखबार में पढ़ा, वाह जी वाह क्या बात है, मस्जिद लाल खतीब का मौलवी है, यहाँ पे आया है, दफन हुआ है। अब कब्र के संगरेजे उठाकर लोग चूस रहे हैं। पूछा जी ये क्यों करते हो? कहते हैं जी हमें बुखार हो, हम इसकी कब्र पे आते हैं, संगरेजा मुंह में डालते हैं, हमारा बुखार उतर जाता है। बंदे कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा परेशानी की बात नहीं, ये जो बंदे लाल मस्जिद के मौलवी पे कब्र पे आके संगरेजे चूसते हैं ना, यही नबी की कब्र पे जाते नहीं, उसी जुर्म की सजा है ये। उसी जुर्म की सजा है इनके लिए। हाँ तो ये एक और ना गल कर दिए। एक और थोड़ी सी बात, हम पे एलिगेशन बार बार, हम पे इतराजात बार बार, काफर हो गया जी, ये ऐसे कर गया जी। वो ना भाई जान, हम तेरे भाई हैं यार, चलो